नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 5 तारिख शुक्रवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकड़ा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर। आपड़ जदि ऑनलाइन रे टंका पठाउछंती आ फोन पे गूगल पे व्यवहार करुछंती तेबे आपणक पई आसीछि बड़ खबर। एणिकी आ ऑनलाइन रे ट्रांजैक्शन लिमिट ने आपण असुविधा रे पड़िबे नाही, काहेकिना पूर्वरु 1 लाख टंका रखा जायथिबा ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई दिया जायछि। एनपीसीआई एबे टैक्स बीमा प्रीमियम लोन ईएमआई एवं शेयर बाजार रे इन्वेस्ट पाई ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाई देछि। एणिकी यूजर्स माने 24 घंटा भितरे 10 लाख टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करि परिबे। चलित वर्ष सेप्टेम्बर 15 तारिख टैक्स भरिबार शेष दिन रहिछि। एणु एही कारणरो एनपीसीआई टैक्स संपर्कित एही यूपीआई ट्रांजैक्शन नियम रे बड़ परिवर्तन आनिछि। एणिकी लोक माने गोटिए थरे 5 लाख टंका एवं 24 घंटा भितरे 10 लाख टंका ट्रांजैक्शन करि परिबे, जार फायदा लोकंकु मिलिबो। तेबे एही परिवर्तन केवल पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पई लागू हेबो। अर्थात आपण निज अकाउंट रो बीमा कंपनी ब्रोकरेज फर्म टैक्स पोर्टल को टंका पठाई परिबे। अर्थात आपण निज अकाउंट रो बीमा कंपनी ब्रोकरेज फर्म टैक्स पोर्टल को टंका पठाई परिबे। पर्सन रो पर्सन ट्रांजैक्शन पई एही लिमिट पूर्व भली 1 लाख टंका रखा जायछि। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जाहा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर जीएसटी ह्रास निष्पत्ति परे साधारण रे संतोष प्रकाश पाइछि। विशेष करी चिकित्सा पई जाउथबा लोकंक माने बेसी उपकृत हेबे। औषध उपरे जीएसटी ह्रास पई जीएसटी परिषद बैठक रे निष्पत्ति निया जाइछि। 33 प्रकार जीवन रक्षाकारी औषध उपरे आद्य जीएसटी लागिबो नाही। एही 33 प्रकार औषध उपरे पूर्वरो 12% जीएसटी लागू होइतला। सेपरि आउ 3 प्रकार जीवन रक्षाकारी औषध उपरे पूर्वरो 5% जीएसटी थिला। एबे आदो जीएसटी लागिबो नाही। एसबो जीवन रक्षाकारी औषध मध्यरे कैंसर एवं अन्यान्य दुरारोग्य औषध रहिछि। अन्य समस्त औषध उपरे पूर्वरो 12% जीएसटी लागुथला। जेउ सबो औषध उपरे पूर्वरो 12% जीएसटी थिला से सबो उपरे बे 5% जीएसटी लागिबो। सेपरि विभिन्न चिकित्सा उपकरण उपरे पूर्वरो 12% जीएसटी लागुथला, एबे 5% जीएसटी लागिबो। पशु चिकित्सा पई आवश्यक होउथबा उपकरण उपरे मध्ये जीएसटी 5% को कमाइबा को जीएसटी परिषद बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। स्वास्थ्य जीवन बीमा उपरे मध्ये जीएसटी लागिबो नाही। समस्त सामग्री उपरे सेप्टेम्बर 22 तारिख रो नुवा जीएसटी स्लैब लागू हेबो। दीपावली पूर्वरो जीएसटी संस्कार पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करथिले। दशहरा पूर्वरो संस्कार अणा जायछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे अनुष्ठित 56तम जीएसटी परिषद बैठक रे ऐतिहासिक निष्पत्ति निया जायछि। साधारण जनता एवं मध्यवित्त परिवार आर्थिक बोझ लाघव पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार 4 थाकिया जीएसटी ढांचा को 2 थाकिया करछंती। एणिकी सारा देश रे 5 और 18% स्लैब लागू हेबो। एबे जीएसटी रे केवल 2टी स्लैब रहिबो। 12 एवं 28% स्लैब बंद कले केंद्र सरकार। आसंता 22 तारिख रु लागू हेबो नुवा स्लैब। एथि सहित 40% रो एक नुवा स्लैब लागू करा जायछि, जहा हानिकारक पदार्थ अति विलासपूर्ण सामग्री गुड़िक उपरे लागू करा जिवो। एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति स्वरूप समस्त व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ई इंश्योरेंस एवं 33 जीवन रक्षाकारी औषध उपरु जीएसटी उच्छेद करा जायछि। सेपरि दुग्ध, पनीर, छेना, सब प्रकार रुटी और परोठा एवं पाउरुटी को टिकोस मुक्त करा जायछि। शिक्षा रे व्यवहार होथवा मानचित्र, चार्ट, ग्लोव्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयन, पास्टेल, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और लिभाइबा रबर उपर मध्ये जीएसटी उच्छेद करा जायछि। पूर्वरु एही जिनिस गुड़िक 12% एवं 5% स्लैब रे थिला। जीएसटी परिषद जारी करथिबा सूचना अनुसार केश तैल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शौचालय साबुन, बार, दांत घसा ब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घिओ, चीज, दुग्ध स्प्रे, पैकिंग पूर्वरु नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बासन कुसन, शिशुको पान करा जाउथबा बोतल, शिशुको नापकिन एवं क्लिनिकल ड्राइपर, सिलाई मेसिन और ताहार पार्ट्स को 5% स्लैब रे शामिल करा जायछि। पूर्वरु एही जिनिस गुड़िक मध्यरु अधिकांश 12% स्लैब रे एवं अल्प 18% स्लैब रे थिला।
ସେହିପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟାୟାର, ପାର୍ଟସ, ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଲଘୁ ପୋଷାକ ତତ୍ତ୍ୱ, ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଏବଂ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ, କୃଷି କିମ୍ବା ବନୀକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପକରଣ, ଚାଷ ଅମଳର ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ 5% ସ୍ଲାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥର୍ମୋମିଟର, ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ, ସମସ୍ତ ନିଦାନ କିଟ୍, ରିଏଜେଣ୍ଟ, ଗ୍ଲୁକୋମିଟର, ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚଷମାକୁ 5% ସ୍ଲାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 1200 ସିସି ଓ 4000 mm ରୁ କମ୍ ଲମ୍ବର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ହାଇବ୍ରିଡ, ଏଲପିଜି ଓ ସିଏନଜି କାର, 1500 ସିସିରୁ କମ୍ ଡିଜେଲ ହାଇବ୍ରିଡ କାର, 3 ଚକିଆ ଯାନ, 350 ସିସିରୁ କମ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ମାଲବାହୀ ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ 28% ସ୍ଲାବରୁ ବାହାର କରି 18% ସ୍ଲାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିଭି, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ମନିଟର ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଡିସ୍ ୱାଶକୁ ମଧ୍ୟ 28% ସ୍ଲାବରୁ ବାହାର କରି 18% ସ୍ଲାବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ନୂଆ 40% ସ୍ଲାବକୁ ହାନିକାରକ ଓ ଅତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାନ ମସଲା, ସିଗାରେଟ, ଗୁଟକା, ତମ୍ବାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜର୍ଦା, ଚିନି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାନୀୟ, କାର୍ବୋନେଟେଡ ପାନୀୟ, ଫଳ ପାନୀୟ ଏବଂ ବୃହତ ଆକାରର କାର ଏବଂ 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତାର ମୋଟର ସାଇକେଲ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ୟଟ୍। ବୈଠକରେ ଜିଏସଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବେଦନର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଜିଏସଟି ରିଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କମ୍ ବିପଦ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍କିମର ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 96% ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସରକାର ଏବେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ମହିଳା ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ 3 କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅନେକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୋଭର କଥା ଯେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 ଚକିଆ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଟିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ରୁ 4 ଚକିଆ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସହ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମିଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାର ଜିଏସଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକରେ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉପରେ କର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ସ୍ତରୀୟ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ 5%, 12%, 18% ଏବଂ 28%କୁ ସରଳୀକରଣ କରି 2 ସ୍ତରୀୟ ସ୍ଲାବ 5% ଏବଂ 18% କରାଯାଇଛି, ଯାହା 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏହାକୁ ଚାଷୀ, ଏମଏସଏମଇ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟି 5%କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟି 18%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଉପକୃତ ହେବେ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଉପକରଣରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଚାଷୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବ।
कोयला क्षेत्र में ओडिशा को अधिक लाभ मिलिब। जीएसटी रे संस्कार द्वारा मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त अधिक उपकृत हेबे। जीएसटी छाड़ जोगु अधिक लोके स्वास्थ्य बीमा करिवे। मुख्यमंत्री कहते एक विकसित भारत गठन लगी उद्दिष्ट एही संस्कार प्रक्रिया को ओडिशावासी पूर्ण समर्थन जनाउछंती। ओडिशार जनसाधारण तरफ एथिलागी माननीय केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं जीएसटी परिषद को कृतज्ञता प्रदान करुछि। परवर्ती खबर केंद्र सरकार देशर गरीब श्रेणीर लोकंक पाए विभिन्न योजना चलाइछंती। केंद्र सरकार छात्र महिला वृद्ध व्यवसायी इत्यादि विभिन्न वर्ग को दृष्टि रखी एही योजना गुड़िक करती। दुई प्रकार व्यवसायी अछंती। जड़े बड़ जहाँकर साधारण सरकारी योजना सहित कौनसी संपर्क नाही। अन्य जड़े व्यवसायी अछंती जो माने रास्तार दुकान चलांती। एपरी लोकंकर एक भल सरकारी योजनार बहुत आशा थाए। सरकार एपरी लोकंक पय एक स्वतंत्र योजना अछि जहा अधीन रे कौनसी ग्यारंटी बिना ऋण दिया जाय। योजनार विशेषत्व होछि जे ऋण नेबा पय आपनकु कौनसी संपत्ति किंबा डॉक्यूमेंट बंधक रखिबाको पड़िबो नाही। ए योजना छोट व्यवसाय एवं ठेलावालांक पय जीवन रक्षाकारींक ठारो कम नुहे। एही योजना रे हिताधिकारी माने 90,000 टंका पर्यंत पांती। लोकंक समस्या को देखि सरकार जून 2020 रे एक योजना आरंभ करथिले जहार नाम थिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। पूर्वरु एही योजना रे 80,000 टंका पर्यंत ऋण दिया जाउथला किंतु एबे एहाकु 10,000 टंका वृद्धि करा जायछि। आपण एही 90,000 टंका तीनोटी पर्याय रे पाइबे। प्रथम पर्याय रे 15,000 टंका, द्वितीय पर्याय रे 25,000 टंका एवं तृतीय पर्याय रे 50,000 टंका दिया जायछि। जेमानकर भल विश्वसनीयता अछि सेमाने अधिक सहज रे ऋण पाई परिबे। 30 जुलाई 2025 सुधा 68 लाख रु अधिक लोक एही योजना रे लाभ उठाइछंती। ए योजना पय आपनकु नगर निगम किंबा स्थानीय संस्था रे पंजीकृत करबाकू पड़िबो। आपण जेकोसी बैंक को जाई किंबा ऑनलाइन रे एही योजना पय आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर राज्य एवं राज्य बाहर फेरिबो महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ भू संपत्ति प्रक्रिया आरंभ कले राज्य सरकार। याक नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया दैछंती। से कहिसंती जे महाप्रभुଙ୍କ 58,000 एकर जमी राज्य एवं राज्य बाहर रहिछि। प्राय 37,000 एकर जमीर कागज पत्र प्रस्तुत होई सारिछि। बाकी गुड़िकर कागज प्रस्तुत करा जाउछि। सरकार ए दिगरे त्वरित पदक्षेप नेउछंती। महाप्रभुଙ୍କର जेउठी भू संपत्ति अछि तार ठीक आकलन किपरि होई परिबो से नै सरकार योजना प्रस्तुत करुछंती। राज्य एवं राज्य बाहरे केउठी महाप्रभुଙ୍କ संपत्ति अछि से सब महाप्रभुଙ୍କ कामरे किपरि विनियोग हेबो से नै सरकार पदक्षेप नेउथबा कहिसंती आईन मंत्री। परवर्ती खबर महिला और शिशु विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग सहयोग रे नवा दिल्लीर विज्ञान भवन रे विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर मिश्रण पई निर्देशावली जारी करिसेंती। एही कार्यक्रम रे केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित थिले। अंगनवाड़ी ठारो आरंभ करी विद्यालय पर्यंत गोटिए कैंपस गोटिए परिकल्पना। विकसित भारत रे मानव पुंजी रे एक सुदृढ़ मूलदुआ निर्माण करबा लागि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को परिकल्पना को साकार करबा दिगरे एहा एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। एही मार्गदर्शिका रे अंगनवाड़ी केंद्र एवं विद्यालय गुड़िकर समन्वित मॉडल माध्यम रे प्रारंभिक शैशव जत्न एवं शिक्षार गुरुत्व उपर आलोकपात करा जायछि। एही निर्देशावली राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुड़िक पय एक गुरुत्वपूर्ण रोड मैप भाबरे कार्य करिवो जहा एही समन्वित मॉडल को वृद्धि करिवो एवं एक सुस्थ शिक्षित एवं सशक्त युवपीढ़ी पय प्रधानमंत्री को दृष्टिकोण को पूर्ण करिवो। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 8 तारिख रे मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी स्थगित रखा जायछि। एही दिन अभियोग शुणाणी पय ऑनलाइन पंजीकरण करथिबा जनसाधारणक आपत्ति अभियोग परवर्ती जनशुणाणी शिविर रे ग्रहण करा जिवो बोली जणा पड़िछि। एने साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती जनशुणाणीर समय एवं तारीख जनसाधारणक अवगति निमंते विभिन्न गणमाध्यम जरिया रे जणाई दिया जिवो। परवर्ती खबर सीमा सुरक्षा बल तथा बीएसएफ रे चाकरी करिबाकू चाहुथबा आशायींक पय आसिछि बड़ सुजोग। बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट पय 1121 पदवी पूरण
ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ରେଡିଓ ଅପରେଟର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ରେଡିଓ ମେକାନିକ। ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା 25,500 ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ରହିବ। ରେଡିଓ ଅପରେଟର ପଦ ପାଇଁ 910 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ ରେଡିଓ ମେକାନିକ ପାଇଁ 211 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି। ରେଡିଓ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଦଶମ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତରେ 60% ମାର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଛଡ଼ା ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଅବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ITI କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ରେଡିଓ ମେକାନିକ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶମ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ମ୍ୟାଥରେ 60% ମାର୍କ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 25 ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ OBCଙ୍କ ପାଇଁ 18 ରୁ 28 ବର୍ଷ ଏବଂ SC/ST ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। BSF ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ OBC ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ BSF ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ OBC ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫିସ୍ ବାବଦକୁ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ SC/ST ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମୂଲ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପେମେଣ୍ଟ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବ। ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ 28/8/2025 ଥିବାବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ଲାଇର ଶେଷ ତାରିଖ 23/9/2025 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ମାଡ଼ି ଆସିବ ବନ୍ୟା ପାଣି, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଦିଆଗଲା ପରାମର୍ଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଏକାଥରେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ବଢ଼ିପାରେ ନଦୀ, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ କରାଗଲାଣି ସତର୍କ। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ହେଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ 2.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ 10 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ BMJDର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା କଳା ସେ ବେଶ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ବାଜିଲେ ଝୁମନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଝରେ। ସଙ୍ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିବା ଅଭିଜିତ ଦା ଏବେ କୋମାରେ। ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ନିମୋନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲିଭର ସିରୋସିସରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଏଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବି ଚାଲିଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏମ୍ସ ଯାଇ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL କେବଳ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରିକେଟର ମହୋତ୍ସବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମ, ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ଏହି ଖେଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନକୁ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର IPLକୁ 40% GSTରେ ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ କର ହାର। ପୂର୍ବରୁ IPL ଟିକେଟ ଉପରେ 28% GST ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ IPL ଟିକେଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟିକସ ସ୍ଲାବ 40%ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାସିନୋ, ରେସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ଲକ୍ଜରୀ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ IPL ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। 40% GST ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଟିମ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ିବ।